بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما شاء الله جرش. لا إله إلا الله. کیا شان آپ کی بغیر دیدار مولا، کیا شان آپ کی بغیر دیدار مولا، کہ عرش بری پر بلائے محمد، کہ عرش بری پر بلائے محمد. میری سونی آنکھوں کا سرما بنے گی، میری سونی آنکھوں کا سرما بنے گی، اگر مل گئی خاک پائے محمد، اگر مل گئی خاک پائے محمد. ادھر بھی شعاع گو نور کرم کی، ادھر بھی شعاع گو نور کرم کی، کہ حسرت بھی ہے ایک گدائے محمد، کہ حسرت بھی ہے ایک گدائے محمد. لا الہ الا اللہ.
ইল্লাল্লাহ। একটু জমি যাই না আমরা, একটু জমি যাই। অনেক দিন পরে কোটালপুরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। ওসাসে এত দূর হই কিতে লই বই রইছেন রে ভাই, না আমরা খান্দা তাই হই। মাশাআল্লাহ আয়ুক, মাশাআল্লাহ। এদিকে তো অনেক যাওয়া আসা হয়, কিন্তু আপনাদের সাথে মোলাকাতের সুযোগ হয় না আমাদের। এই এক সুবর্ণ সুযোগ আমাদের প্রিয়জন হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আলী মাবরুজ সাহেবের, আর আমাদের আরেক প্রিয়জন হযরত মাওলানা রায়হানুদ্দিন সাহেবান, ওনাদের বদৌলতে আজ আপনাদের সাথে আমাদের মোলাকাতের একটা সুযোগ হয়েছে।